हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप कैसे हो? आज की फ्रेश मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बिल्कुल यूनिक और क्रिस्पी रेसिपी, हैरी सोयाबीन क्रिस्पी लॉलीपॉप। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं कुछ टेस्टी और अमेजिंग। चलिए जल्दी से पॉपकॉर्न स्नैक्स का पेस्ट और मसले रेडी करते हैं। अब फटाफट पॉपकॉर्न स्नैक्स के लिए पेस्ट बनाकर मसले मिला लेते हैं। अब सोयाबीन पॉपकॉर्न को गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं। वाह! डिश रेडी हो गई। वंडरफुल! Whoa! Wow! So tasty! Wonderful snacks popcorn. Wow, this dish looks so appealing. I want to buy one. Oh no, it's raining. Run home fast before the fries get ruined. Okay, we go home now.
and make ziti French fries. Look at this. Beautiful French fries, ready to enjoy. So good. I really enjoyed that. Wow.